وسلم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي هدى الله به عباده وجعله المثل الأعلى والقدوة العظمى لمن أراد أن يهتدي وأن ينجو في الدنيا وفي الآخرة فليستضي بالمصباح المنير محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama beliau mengucapkan alhamdulillah, dan dengannya kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Dan Nabi SAW itu kata beliau sebagai contoh yang paling puncak, contoh yang paling utama, orang yang pantas untuk kita ikuti. Oleh karenanya kata beliau, kalau kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, maka contohlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadikan hidup kita itu ada penerang. Siapa yang menerangi kita? Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. فالصراط المستقيم هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله في كل صلاة أن نهتدي به اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو حبيب الله محمد، دين النبي محمد، شرع النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد. هذا هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل صلاة فريضة ونافلة بهذه الدعوة المباركة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والأولياء والصالحين. Setiap salat kata beliau, kita selalu meminta daripada siratal mustaqim. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah, kita selalu membaca doa yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu kata beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selalu kita minta, yaitu Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Itulah siratal mustaqim yang selalu kita minta di dalam doa kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan daripada orang yang Allah beri nikmat, daripada para nabi, daripada para siddiqin, daripada para aulia dan orang-orang soleh, dan merekalah panutan kita yang selalu kita ikuti. هذا كان السلف الصالح تسيل دموعهم أوقات الأسحار ويعاتبون أنفسهم على التقصير وهم في غاية التشمير، يخاطبون أنفسهم: يا نفس تريدين الجنة، تريدين القرب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت بالليل نائمة وبالنهار هائمة، ثم ترجين الجنة. إن أهل الجنة لهم صفات يعرفون بها، هل أنت اتصفت بهذه الصفات لتكوني من أصحاب الجنة، أو أنك سلكت قول هيهات هيهات حتى أنك لم تشتاقي لموطن يكون فيه الحبيب محمد هو النجم المضيء في الجنة، إذ جنة ليس فيها الحبيب ليست بجنة، وما اشتاق الناس للجنة إلا لكون الحبيب فيها، وما اشتاق الناس للجنة إلا لكون الحب خيم فيها. محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال له: زدني شوقا إلى الجنة يا أخي، وقال فيها: حبيب الله محمد يكفيك تشويق إلى الجنة. Para salaf itu kata beliau, mereka selalu bangun malam di dalam ibadahnya yang sangat luar biasa. Tetap mereka itu selalu merasa kurang,
sampai mereka itu mengatakan kepada diri sendiri, mereka mengatakan kepada nafsunya, wahai nafsuku, ya, taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata beliau, ketaatan kita kepada Allah itulah yang akan membawa kita ke surganya Allah. Kita kalau mengaku rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka beramallah dengan amal yang akan menuntun kita ke surga. Dan surga itu akan terasa nikmat jika di dalamnya ada Nabi Muhammad. Surga tidak dinamakan surga kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Iya, maka kerinduan itu yang akan terobati dengan amal ibadah kita. Dan kerinduan itu akan menjadi nyata jika di dalam surga ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sufyan al-Thawri qaddasallahu ruhahu dakhala ala Sayyidina Ja'far as-Sadiq a'ada alaina min asrarihima wa anwarihima wa barakatihima fid darain dar ad-dunya wa dar al-akhirah. Faqala lahu ya ibn Rasulillah awsini. فقال له سيدنا جعفر الصادق قدس الله روحه لا مروءة لكذوب، لا مروءة لكذوب. ما دام الإنسان يتحرى الكذب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا راحة لا مروءة لكذوب، حتى شهادته ترد، ما تقبل شهادته لا عند القاضي ولا عند عامة الناس، لأنه قد جرب عليه الكذب، والكذاب ملعون بنص القرآن في 4 مواضع من كلام الله سبحانه وتعالى. لا مروءة لكذوب. Sufyan al-Thawri. Beliau bercerita dulu seorang tabi'in yaitu Imam Sufyan al-Thawri. Beliau itu bertemu dengan Al-Imam Ja'far Shadiq. Kan Imam Sufyan al-Thawri bertemu dengan Imam Ja'far Shadiq, minta nasihat, minta arahan kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Maka Imam Ja'far Shadiq mengatakan la muru'ata lil kadhub. Tidak akan ada muru'ah, tidak akan ada wibawa, tidak akan ada muru'ah bagi orang itu yang kalau dia suka bohong. Itu nasihat Al-Imam Ja'far Shadiq kepada Al-Imam Sufyan al-Thawri. Artinya kata beliau, kita itu kalau bohong, ya, kita akan selalu dianggap orang bohong sekalipun kadang-kadang kita jujur. Oleh karenanya sifat bohong ini sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah melaknat orang bohong itu di dalam 4 ayatnya atau 4 tempat daripada Al-Quran. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang yang suka bohong. La muru'ata lil kadhub, tidak akan memiliki muru'ah bagi orang pendusta atau pembohong tadi. Wala rahata li hasud. فالحسود دائما يحترق بجمرة الحسد تحرقه عقوبة حالة تحل به، وهو أنه قلبه دائما فيه نار تحرقه، جمرة داخل تحرقه. كلما رأى فيك نعمة كلما ازدادت تلك النار اشتعالا في باطنه، يحرق نفسه بنفسه. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسود يعترض على الله، يقول يا رب ليش أنت أعطيت فلان وما أعطيتنا؟ كأنه يقول يا رب أنت لست بعادل، كأنه يقول أنت يا رب ظالم. فلهذا من اتصف بصفة الحسد لا يكون يوما من الأيام وليا لله، بل هو لا يبلغ درجة الإيمان فضلا أن يكون ولي من أولياء الله، بل أنه ربما لا يحفظ عليه الإسلام، ربما مات على سوء الختام لأنه بينه وبين الكفر شعرة واحدة. Yang kedua kata beliau, nasihat tersebut adalah la rahata li hasud. Tidak bakal tenang orang kalau hidupnya hasud. Sebab orang kalau punya sifat hasud, jiwanya itu selalu terbakar dengan hasudnya dia.
Setiap kali melihat orang mendapat nikmat, tidak nyaman hidupnya. Setiap kali orang mendapatkan kelebihan nikmat dari Allah, tidak tenang, gelisah hidupnya, terbakar dirinya dengan api hasudnya tadi. Oleh karenanya kata beliau, orang yang hasud itu ya seperti api. Itulah sebabnya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ya orang hasud itu kata Nabi akan memakan atau menghilangkan daripada pahala-pahala yang dia kumpulkan sebagaimana api membakar kayu. Nah, jadi sifat hasud ini sangat bahaya kata beliau. Iya, sebab orang hasud itu secara tidak langsung dia mengkritik Allah. Secara tidak langsung dia enggak terima dengan takdir Allah. Secara tidak langsung seakan kata beliau orang hasud itu dia ngomong sama Allah, ya Allah kenapa kamu kasih fulan nikmat tidak kasih saya? Ya Allah kenapa engkau tidak adil, kau beri si fulan tidak beri saya? Itu seakan dia ngomong begitu orang hasud. Oleh karenanya kata beliau, cari saja, teliti saja, orang hasud itu enggak bakal jadi wali. Boro-boro mau jadi wali kata beliau, orang hasud itu imannya rusak. Bahkan kata beliau mengatakan dikhawatirkan orang kalau tidak taubat hidupnya hasud, meninggalnya sul khatimah. Sebab perbedaan hasud, perbandingan hasud dengan kekufuran itu kata beliau selisihnya hanya satu helai rambut saja. Artinya dekat sekali perbedaan antara orang hasud atau sifat hasud dengan kekufuran. Wal iyadu billah min dzalik. Wala ikha'a limalul laysa min ahli thabat. لكل إلى شأو العلا حركات ولكن قليل في الرجال ثبات من يثبت على أخوته على محبته لكنه يتقلب بلون إنائه يتلون بلون إنائه اليوم أبيض بكرة أحمر بعد بكرة أصفر يتلون دليل على عدم التربية. صاحب الملول هذا من اسمه الإنسان الذي لم يتربى على أيدي المشايخ الذين اتصلت تربيتهم بالنبي محمد سيد المربين صلى الله عليه وسلم. لا إخاء لملول، ما تقدر تؤاخيه، تجعل أخ لك يعينك على نوائب الدهر لأنه يملك اليوم يعظمك ويحترمك وغدا يقلاك وغدا لا يرد السلام عليك. هذا لا إخاء له. اليوم يمدحك وغدا يذمك. إذا لا أخاء لملول. إذا بتصاحب بتصادق لابد تختار. إذا رأيت أحد له صفات حسنة جميلة هذا يعينك على الخير إن أقبلت عليه ويذكرك بالخير إن نسيته ويبعد عنك وينهاك عن الشر إذا أردت فعله. هذا هو الأخ فالزمه إن وجدته فإنه عزيز الوجود في هذا الزمان. Yang ketiga kata beliau, jangan jadikan saudara orang yang tidak punya didikan yang baik. Apa itu orang yang tidak punya didikan yang baik? Itu kata beliau hidupnya itu warna-warni. Kadang hari ini putih, besok merah, bisa hitam kayak air kata beliau. Ya, air itu kan tergantung warna tempatnya, tergantung warna inaknya, wadahnya. Ya, wadahnya merah kelihatannya merah air itu. Wadahnya putih kelihatannya putih. Orang semacam ini jangan dijadikan teman, jangan dijadikan saudara kata beliau. Ya, jangan berteman dengan orang semacam ini. Kenapa? Orang yang semacam ini kata beliau orang yang tidak punya didikan yang baik. Tidak pernah berguru dengan guru yang mendidiknya dengan tarbiyah, dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini kata beliau bisa jadi hari ini memuji besok menghina. Ya, tadi berubah-berubah. Kenapa berubah? Karena enggak dididik. Nah, orang yang semacam ini jangan dijadikan teman, jangan dijadikan saudara. Kalau mau cari teman itu kata beliau, carilah teman, jadikan saudara itu orang yang kalau kita lupa dia mengingatkan kita. Kalau kita salah dia negur kita. Ya, dia selalu mengarahkan kita dengan kebaikan. Orang yang semacam itu kita lazimi kata beliau. Tetapi kalau orang yang warna-warni hari ini lain, besok lain lagi, jangan dijadikan itu teman dekat, jangan jadikan saudara. ولا سؤدد لسيء الخلق. سيء الخلق لا يكون سيدا يوما ما أبدا. فإذا رأيت من بلغ السيادة وهو سيء الخلق
صار رئيسا أو أميرا أو مديرا في رباط أو معهد أو مؤسسة فاعلم أن آخرتها إلى الخراب، لأنه تولاها من لا يصلح للسيادة، فلا يصلح للسيادة إلا حسن الأخلاق. فلهذا وصف الخلاق سيد الخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، هو الذي اتصف بجميع أوصاف وأسباب السيادة كلها اجتمعت فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس فيه صفة نقص أبدا. كأنما قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ومثلك لم تر قط عين، ومثلك لم تر قط عين، ومثلك لم تلد النساء صلى الله وسلم عليه وسلم. صلوا على النبي. Lalu kata beliau, tidak akan jadi seorang pemimpin kalau orang tersebut akhlaknya tidak baik. Orang yang memiliki akhlak tidak baik tidak akan menjadi seorang pemimpin. Artinya, kalau mau jadi pemimpin itu harus punya akhlak yang baik. Kepemimpinan dalam hal apapun, baik itu di pemerintahan, ya kepemimpinan di perusahaan, di kantor, dimanapun seorang pimpinan itu harus memiliki akhlak yang baik. Lihat pimpinan kita siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memimpin dalam segala hal, dalam segala bidang. Akhlaknya luar biasa. Oleh karenanya, kalau kita itu ingin memimpin sesuatu, perbaiki daripada akhlak kita. Contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit memuji Nabi dengan pujian yang luar biasa. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Sampai dikatakan, ya, wahai ya Rasulullah, engkau itu tidak ada orang, mataku tidak pernah melihat orang sepertimu. Belum pernah dilahirkan oleh perempuan manapun orang seindah wajahmu. Kau terlahir tidak memiliki kekurangan sama sekali. Artinya apa? Sempurna. Akhlaknya, posturnya sempurna Nabi SAW. Seakan-akan Nabi itu lahir dengan kehendak Nabi, dengan pilihan Nabi sendiri. Itu saking menunjukkan kepemimpinan yang sangat luar biasa, barokah daripada akhlak yang mulia. Qala Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ya ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zidni. Hada لسان جميل، هذا كأنه لسان النبي محمد يتكلم. خلافة، لسان الخلافة عن النبي محمد، فإنهم يلهمون الحكمة وراثة عن سيد العلماء وسيد الحكماء محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا جعفر الصادق يا سفيان كف عن محارم الله تكن عابد، وقت العبادة كف عن محارم الله. هذا أوجب الله سبحانه وتعالى عليك الكف، فكف عن محارم الله حينئذ تصف بالعبادة. ما يوصف بعابد وهو لا زال ملازم شيء من الصغائر فضلا عن الكبائر. ما يوصف بعابد من عاد نفسه تأمره بالسوء فيتبعها، لكن قد تأمره نفسه بالسوء فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Itu tadi kata beliau 4 nasihat daripada Imam Ja'far Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ngomong sama Imam Ja'far Shadiq, wahai Imam Ja'far, tambahi lagi nasihatnya. Tambahi lagi, kata Imam Ja'far Shadiq. Beliau menjelaskan luar biasa. Imam Ja'far Shadiq menyampaikan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, keluar daripada lisan khilafah, karena beliau itu
pewaris Nabi SAW, cucu Nabi Muhammad SAW, pewaris daripada ilmu Nabi SAW. Minta tambah ini Imam Sufyan Tsauri, maka Imam Ja'far Shadiq mengatakan kuf an maharimillah takun a'badan nas. Kata Imam Ja'far Shadiq mengatakan, wahai Sufyan, katanya, jagalah dirimu dari apa-apa yang diharamkan Allah. Jaga dirimu dari apa-apa yang diharamkan Allah, maka kau akan jadi seorang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu, kata beliau, bukan hanya sekedar ibadah saja. Kalau ibadahnya banyak tapi enggak jaga diri daripada apa yang diharamkan, tidak ada guna. Kita ini punya nafsu kita selalu mendorong kita kepada yang mengajak kita kepada sesuatu yang tidak baik. Itu yang harus kita jaga. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang haram. Lantas dengan ibadah yang kita lakukan, barulah kita dikatakan orang yang ahli ibadah. Tapi kalau ahli ibadah, ahli maksiat, tidak ada guna. Itulah nasihatnya tadi, jaga diri daripada apa-apa yang diharamkan Allah, maka kita akan menjadi ahli ibadah. Warda bima qasama Allah lak takun musliman. تكون مسلما وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن به ترضى عشت في حزن دائما حزين كل ما شاف خير عند غيره دائما يحزن ليش أنا كذا ليش أنا أقول الحمد لله فارضى بما قسم الله لك يطمئن قلبك فإن من علم وأيقن أن له رب مالك حكيم مختار فكيف يخاف وهو أرحم بك من نفسك فإن كل ما نزل بك هو أعلم به منك إن رضيت بما نزل إن كان ما فاتك عوضك الله خيرا مما فاتك وإن كنت ناقصا كملك الله وإن كنت جاهلا علمك الله إن أنت استسلمت لقضاء الله ولقدر الله لم تطل مصيبتك وإن اعترضت على قضاء الله كنت سببا في طول المصيبة فأنت سبب المصيبة أي في إطالة تلك المصيبة لعدم استسلامك لأمر الله ولقضاء الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. Lalu berikutnya Imam Ja'far Shadiq melanjutkan lagi daripada nasihatnya, wahai Sufyan Tsauri, kata Imam Ja'far Shadiq, ya, ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau menjadi orang muslim sejati. Jadi menjadi orang muslim sejati ketika kita ridha dengan pemberian Allah, ya, ridha dengan rezeki yang Allah berikan. Jangan sampai kita itu punya hati, orang dapat rezeki kita sumpah, orang dapat kita sedih. Jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang Allah berikan, alhamdulillah, kita syukuri. Itulah muslim yang sejati, kata beliau. Iya, karena sesuatu itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan segala, termasuk rezeki kepada kita. Jadi jangan sampai, kata beliau, kita itu menjadi sebab dapat musibah. Bagaimana sebab dapat musibah? Ketika seseorang itu tidak ridha dengan pemberian Allah. Ya, ketika tidak ridha dengan pemberian Allah, itu musibah. Dan ketika musibah datang, kita terima dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, selesai hidup kita, tenang hati kita. Tetapi kalau kita tidak terima dengan takdir Allah, seandainya kita dapat musibah, musibah kita akan semakin panjang, tidak kelar-kelar. Kenapa sebabnya? Karena kita nggak terima. Kalaupun kita diuji dengan musibah, terima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah itu adalah Tuhan pemilik segala-galanya, yang maha bijaksana, maha memberi. Ya, kita perlu segala sesuatunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, maka terima dengan apapun yang Allah berikan tadi, maka kita akan menjadi orang muslim yang sejati. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإذا أنت ما سلم المسلم من لسانك ومن يدك فكيف تريد الترقي والزيادة؟ أنت لم تتحقق بحقيقة الإسلام. عاد لسانك يتكلم على هذا
ولسانك ويدك تؤذي هذا، إما في الواتساب أو في السوشيال، ينشر الإشاعات وينشر الغباوات، ثم بعد ذلك يقول أنه من المسلمين. أنت تنشر صور تؤذي الناس وكلام يؤذي الناس، إذن لك تتحقق بالإسلام، ما بتتحقق بالإسلام، فضلا عن أن تترقى إلى الإيمان حتى يسلم المسلمون من لسانك ويدك. Nabi SAW kata beliau bersabda, Muslim sejati itu, kata Nabi, adalah orang yang selamat dari lidah dan tangan kita. Jadi kita itu dikatakan Muslim yang sejati kalau lidah kita itu tidak pernah ngomongin orang, tangan kita nggak pernah ganggu orang, lidah kita nggak pernah gunjing orang, gibah dan yang lain sebagainya. Tangan tidak pernah kita itu mengganggu orang. Ya, bagaimana zaman sekarang tangannya ganggu orang, tangannya ya jarinya dengan menyebarkan berita-berita nggak baik di sosial media. Kita menyebarkan berita hoax, ganggu orang, tidak baik. Kita menyebarkan misalkan gambar-gambar, foto, video, hal-hal yang tidak baik, yang membuat orang tidak nyaman, ya maka itu adalah bukan sifat orang Islam, kata beliau. Karena orang Muslim tadi, lidahnya, tangannya harus dijaga. Kalau orang yang melakukan hal yang demikian, kata beliau, boro-boro dia mau naik keimanannya, Islamnya saja rusak, agamanya rusak, apalagi imannya. Makanya Muslim yang sejati tadi yang selalu menjaga lisannya, menjaga tangannya, jangan sampai orang lain terganggu dengan dua hal tersebut. Washabin nasa bima tuhib an yashabuka bihi takun mu'minan. مثل ما عاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك. عامل كما تحب أن تعامل. واصحب الناس بما تحب أن يصحبوك به تكون مؤمنا، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فإنه يكون مثله. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. Dan berikutnya kata beliau, kita dalam berteman terserah, silakan cari teman, tetapi cari teman yang baik, maka kita akan menjadi orang yang beriman. Teman itu kata beliau pengaruh dengan iman kita. Iya. Sebab Nabi mengatakan bahwa almaru ala dini khalilih, kita itu tergantung agama teman kita. Segala sesuatunya itu pengaruh dengan teman dekat kita. Jangan kita berteman dengan orang fasik, nanti dia akan mengajarkan kefasikannya kepada kita. Tapi bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Makanya dalam satu syair dikatakan anil mar'i la tas'al. Kalau kita pengen tahu sifatnya orang, jangan jangan tanya orang tersebut, lihat temannya siapa. Ya innal qarina bil maqarini yaqtadi, karena teman itu akan selalu ikut dengan temannya. Kumpulnya dengan teman tidak baik pasti jadi enggak baik. Kalau kumpulnya dengan orang baik, insyaallah dia pun akan jadi orang baik. Wa syawir alladziina yakhshawna Allah subhanahu wa ta'ala. Idza matsyawir ibhath man akthar an-nas khashyatan lillah. Haula sya'urun. شاور من لا مصلحة له فيك، فيدلك على ما هو الحق والصواب. أما تشاور أهل القلوب المظلمة، أهل النفوس الخبيثة، ما بترشد. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، فإن ببركة المشورة يبث الله في قلبك الحق والصواب، وإن كان المستشار هو أقل منك سنا، أنقص منك علما، لكن أمر الله سيد الخلق محمد سيد العاقلين سيد العالمين سيد العابدين سيد المحبوبين، فقال له: وشاورهم في الأمر وكل الخلق دونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pesannya lagi kata beliau, kalau ingin bermusyawarah, carilah teman musyawarah orang yang takut kepada Allah, orang yang dalam hatinya punya rasa takut kepada Allah. Kenapa?
kalau kita bermusyawarah dengan orang yang dalam hatinya punya rasa takut kepada Allah, orang itu nggak bakal punya kepentingan. Kalau kita bermusyawarah dengan orang yang punya kepentingan, akhirnya dia akan mengedepankan sesuatu yang penting buat dia, ada maslahat buat dirinya. Tetapi kalau kita bermusyawarah dengan orang yang punya rasa takut, tidak ada kepentingan, dia akan menunjukkan sesuatu yang hak, dia akan menunjukkan sesuatu yang baik. Oleh karenanya kata beliau, musyawarah ini sangat penting. Dalam hadis Nabi mengatakan tidak akan sedih, tidak akan menyesal orang kalau dia itu selalu istikharah, dan tidak akan rugi orang kalau bermusyawarah. Sekalipun kita bermusyawarah dengan orang yang lebih muda tapi dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Nabi itu sebaik-baik manusia. Kalau kita cari ahli ibadah Nabi Muhammad, ahli ilmu Nabi Muhammad, segala-galanya Nabi. Paling tinggi sudah. Tapi Nabi masih musyawarah dengan para sahabat yang posisinya di bawah Nabi. Oleh karenanya dikatakan bermusyawarahlah, kata perintah itu dari Allah dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan ya ibn Rasulullah zidni, hada kalam jamil, kalam ka'annahu hadith ahd min lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Sufyan, man arada 'izzan bila 'ashira وهيبة بلا سلطان فليبتعد عن معصية الرحمن وليلزم طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. تقول لك عز ويكون لك هيبة وأنت لا عندك عشيرة ولا عندك سلطان، لكن عز طاعة الرحمن سبحانه وتعالى يقذف الله في قلب من يراك الهيبة والوقار. Lalu nasihat yang panjang ini tadi, nasihat daripada Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri merasakan nikmat yang luar biasa. Dia mengatakan, wahai Imam Ja'far Shadiq, tambahi lagi nasihatnya. Aku mendengar nasihatmu ini seakan mendengar hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ja'far Shadiq menambahkan daripada nasihatnya, beliau mengatakan, wahai Sufyan, kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan dan kamu ingin mendapatkan haibah, wibawah tanpa punya kerajaan. Biasa orang itu dimuliakan, orang itu punya wibawa kalau dia punya harta, punya segalanya, punya kerajaan. Tapi kalau kamu nggak punya, bagaimana hidupmu agar dihormati orang? Bagaimana kamu punya wibawa yang luar biasa, kemuliaan? Satu kuncinya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu taat kepada Allah, ahli ta'ah, orang yang taat ibadahnya luar biasa, kamu akan dimuliakan oleh siapapun tanpa punya kerajaan, tanpa punya harta, tanpa punya apa-apa, kita akan dimuliakan. Ya, kita akan memiliki wibawa yang sangat luar biasa berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan zidni ya ibn Rasulillah, fa kalamuka lahu halawa wa tarawa. Faqala ya Sufyan adabani abi bi thalath. فقال لي يا بني لا تصحب صاحب السوء فإنك لا تدرك الخير من صاحب السوء، لأن الإنسان مهما كان من الأخيار إذا صاحب الأشرار كان من الأشرار، ومن صاحب الأخيار وإن كان من الأشرار تحول إلى صفة الأخيار، لأن الطباع تسلب الطباع ومن ساير خبيثا ضاع. Maka Imam Sufyan Tsauri mendengar nasihat-nasihat tadi, beliau mengatakan, wahai cucu Nabi, tolong tambahkan lagi nasihatnya. Aku mendapatkan nikmat yang luar biasa mendengar nasihatmu. Maka Imam Ja'far Shadiq mengatakan, wahai Sufyan, aku diberikan wasiat, diberikan pesan oleh ayahku dengan 3 pesan. Yang pertama, ayahku memberikan nasihat, jangan pernah berteman dengan teman yang tidak baik. Karena teman yang tidak baik hanya akan berdampak buruk. Iya, teman yang tidak baik itu akan berdampak yang tidak baik pula dalam diri, dampak negatif kepada kita. Sebab tadi kata beliau, pertemanan itu sangat pengaruh. Kita ini baik, tapi berteman dengan orang tidak baik, jadi tidak baik kita. Tapi kalau kita ini tidak baik, berteman dengan orang baik, insya Allah akan berubah keadaan kita menjadi baik. Ya bunayya, inna man yashab sahib as-su'
لا يسلم. ومن يدخل مداخل السوء يتهم. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا مواضع التهم. تدخل مكان في أهل تهمة يعمل الشيء من المنكرات ثم تقول أنا ما يضرني ذلك، لا، تتهم وتكون سبب في غيبة الناس لك. فأنت سبب في إيقاع الناس في معصية الغيبة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكلم سيدتنا صفية من على الباب، فمر اثنان من الأنصار وأسرعا في المشي، فالتفت إليهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هي إنها صفية. قال: يا رسول الله أو بك نظن؟ قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فتقول سوء ظنك يخاف مرة أجنبية ولا شيء لا يغازلها النبي، فتكفرون بالله ولا خوفا على أصحابه حتى لا يقربهم فضلا أن يدخلهم الشيطان. Jadi kata beliau, pertemanan tadi, berteman dengan teman yang baik dan berteman dengan teman yang buruk, ya, itu menjadi pintu kebaikan dan keburukan. Kita berteman dengan teman yang buruk, itu jadi pintu kita akan mendapatkan keburukan, kita akan dicurigai. Oleh karenanya kata beliau, Nabi itu mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita itu mendekat sesuatu yang mencurigakan. Kalau kita melakukan sesuatu yang mencurigakan, akhirnya orang curiga, ya salah kita. Contoh kata beliau, kita masuk ke tempat yang tidak baik. Kita masuk ke tempat yang tidak baik. Orang yang ngelihat curiga, wah ini pasti maksiat di dalam. Terus kita mau bela diri, oh saya tidak ngapa-ngapain di dalam. Ya salah kita. Kita itu masuk ke tempat mau diutohma, tempat yang mencurigakan tadi, tempat maksiat kita masuk. Pasti orang ngelihat, oh ini maksiat. Iya. Jadi kata beliau, hindari itu semua akan masuk kita ke situ kalau kita berteman dengan teman-teman yang buruk tadi. Hindari tempat yang mencurigakan kita. Khawatir kita menjadi sebab orang gibahin kita akhirnya. Kita menjadi sebab orang ngomongin kita ya gara-gara kita melakukan hal yang tidak baik. Semua itu akan pengaruh daripada teman-teman yang tidak baik pula kata beliau. Lihat bagaimana Nabi SAW itu, ya, Sofia. Ummul Mukminin. Daripada Ummul Mukminin istri Nabi SAW yang bernama Sayyidah Sofia. Ya, ada para sahabat itu ketika mereka melewati daripada satu malam melewati daripada Sayyidah Sofia, mereka bergegas. Ya, mereka bergegas. Kenapa? Takut memandang hal-hal yang tidak baik. Bayangkan, ya, saking mereka itu menjaga daripada pandangan mereka kepada Nabi, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dijaga, hal-hal yang tidak baik tadi harus dijaga. Kenapa? Karena akan berdampak tidak baik pula kepada diri kita. Ya bunayya man yashab sahib as-su' la yaslam wa man yadkhul madakhal as-su' yuttaham wa man la yamlik lisanahu yandam. ما تملك لسانك تندم بعدين، تتكلم بكلام ما هو زين تندم. الآن من لا يملك لسانه يندم ومن لا يملك إصبعه يندم في رسالة في SMS أو في في الواتساب ينطر كلمة تخرجها في الجروب ثم يندم ندم كبير، دائما في ندم. لماذا؟ لأنه يتكلم بما لا يعرف ويكتب ما لا يعرف عاقبته، ذاك لحمقه وجهله. عبد تملك لسانك ومن لا يملك لسانه يندم، ثم بعد ذلك تحتاج إلى أن تعتذر، وحتى وإن كان قد غلط عليك ذاك لا تكن مثله، أنت تغلط. هو غلط، هو اتصف بصفة النقص، أنت بتغلط عليه بتتصف بنفس الصفة، لكن كنت أرقى وأعلى، تنزهت عن هذه الأوصاف ولم تلتفت إليها وعاملت غيرك وإن أساء إليك بما أنت أهله لا بما هو أهله. Jadi itu kata beliau 3 nasihat daripada pesan ayahnya Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Ja'far Shadiq tadi. Pertama, jangan berteman dengan orang yang tidak baik.
Kedua, jangan mendekati tempat-tempat yang mengakibatkan kita itu dicurigai. Yang ketiga, kata beliau, jaga lidah kalau tidak mau menyesal. Orang yang tidak bisa jaga lidah itu nyesal hidupnya nanti. Karena kata-kata itu kalau sudah diucapkan tidak bisa kita tarik lagi. Iya, akan menjadi penyesalan. Nah, zaman sekarang yang harus dijaga bukan hanya lidah, jari kita. Kita ngetik kata-kata kadang-kadang, ngomong sama orang melalui WhatsApp, sosial media. Kalau sudah terkirim nggak bisa kita cabut lagi. Ya apalagi sudah kelamaan. Kalau baru kirim masih bisa dihapus pesan itu ya. Kalau sudah kelamaan nggak bisa lagi. Kita sudah terlanjur ngirim sama orang, orang tersinggung dan yang lain sebagainya. Itu akan menjadi penyesalan buat kita. Nah, makanya 3 nasihat ini luar biasa. Iya, salah satunya tadi menjaga lidah. Zaman sekarang tadi sosial media, ditambah lagi jaga jari kita. Jadi jangan sampai kita mengirim sesuatu ucapan-ucapan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik kepada orang. Itu nanti akan mendatangkan penyesalan buat kita semuanya. Allah yahdina bihudah wa yuwaffiqna wa iyyakum li suhbatin salihah tu'inana ala ta'atillah wa ala ta'ati habibillah wa mustafah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kata beliau Allah beri hidayah kepada kita semua dan Allah beri taufik kita agar kita dapat berteman dengan teman-teman yang baik, teman yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, teman yang dapat mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خلاص شرك اللهم يا من وفقنا الخير الخير وعنا عليه يا رب العالمين وفقنا الخير وعنا عليه آمين. وارزقنا صحبة الأخيار ومحبة الأخيار ومحبة الصالحين الأبرار. آمين. وارزقنا محبتهم وخدمتهم يا رب العالمين. آمين. ووفقنا للتأدب معهم في كل وقت وكل حين. آمين. وارزقنا يا رب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد. آمين. وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت. آمين. وشهادة المغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا عن الصراط ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا آمين. يا آمين. يا درجة الهادين أغثنا برحمة من عندك آمين. تغنينا بها رحمة من سواك. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل الإشراك جماعة.